electronic media, print media ni representative rona. Pai play hamzamaya pari ini jeng resmi. Nero nipis kanggo sengkok sai kenal sini again show si Kokbangma social media, electronic media, print media rogo sini again delegation khai to mana seng clarification khai ne. Pui lawo sana nimu sugu sini berang guna EM komal koloi hosmo kuzon programo Kokbangma community ni leader rogno jora roi kok salaimani jora wo masa musuh koyekjon borok rok kok mas saya henai tasadi tongja gunai boni against je kaisa community ni against te kaisa community ni walai rona ni naimani no seng clarification khainen musuh adino bubagrani health condition le ke hanja niro jotno saimano oro jara media thangnai ro bubagrana apro dui bar treatment ma khai dong aro bisingon boni BP blay law apro 90/50 ge o jorawa chini bubagra chino barbar chawo chini program ni time no kisal less khaidi ani health condition lay haya hai hene chini bubagra chino sasa ge chini hodani je okra phainai ro ojama phainai rai phainai borok no chung request khai chung saba borok no nang kok ta sari ni homanai chung homaya chini hodani okra ro no chung request khai apro nini hoda okrang thang rai thang nini kas kong thang narai thang chung borok no joto no se request khai adino tini ajorawo chini honorable EM komal koloi bo program conduct khaimani bagai hoito bono sajagya কিন্তু bubagrani condition no busung ma busilaine जों apro borok no community ni je sip phainai ro no saragya je bubagrani condition haya hono जों khawesi boni o bisi indoor kaisa room tongmani osi Dr. SK Deborma Dr. Kahamno Jomatiano toi phewisi treatment khailesi arosi nene amorok charoi ma tonglai bobo chini dofana hamjagmani bagai dofani je okra rok society ni je okra rok ni bskango kok thaisa thaini chani musukmani bagai bo kosto umtui phane ajorawo bo soijo khai tong phaso siang bubagra no sa bubagra tini ni health condition hayake nang simi sasidi bad baki community ni chief rok no ulofana jora laisina hai hene homani jora apano bo soijo khai tong haje sino hamjagmani bagai dofano hamjagmani bagai dofano message ronani musukmani bagai bo adino soijo khai tong inge o jorawo chini borong ganang em komal koleni again je allegation phaimani kaisa community ni khilaf chini tag borong ganang rajesh tripura em tongo chini devjit tripura tongo जों जतोनो थासा chini dauni mes tongo जों जतो थासा kaisa community ni against te kaisa community ni against जों kok salaibani bangoi aro thangmani ya जों kothalaioi bahai ke जों yok samamano amone si जों thanglaine ni nai tong salaibani nai tong chini lama boma hai ke thangke जों bskango yok samamanai bubagrani ojama bahai hnai salaibani jorase jodio a jorao kuno borok rok boroni si no kok sarya ro ni dukho ngui tong khang ke chung nakar chana aroni program ni je conduct khaimani go time limit do mani go hoito live teisa sani musungmani bagoi bukhani kok no hoito jora malia ni bangoi dukho ngja khana chung bahai ni jora ro malia ni bangoi dukho prokash khailu teibu dui number ke chini again show Kokbangma teibu social media print media ro phaimani chini dauni mes chini brom gana deputy CM boni again cho sakri ro thanigo nini rangnawo yomo khai ro je allegation khai ani again cho hai ne bono khoroksa engineer na favor khai boroni durniti no khona ni bagoi te kaisa transfer khai chini daily obhijan no tei rang collection khai hai ro je allegation khai mani mo totally baseless porni kuno base kri chung tongle oro jaga kuno proof tong khangke chini against jodi si proof tong khangke phunu phadi bom nei sos no proof khaine khonani oro sing rang collection khayo nei boro jaga ma khona kontra ni thani chung rang na nei chini ti pramo thani bo boro na jono phunu phadi chung boni against action na event ani against chung ke bun ro proof rodi amu party ni suspend nei chini tei bo okra ro tong party president tong maharaja tong
tak chini honorable deputy CM ni against bu jodi si borang nawi chakri na kha ke pro profile barono toy pheri bo munisho chakri na thani rang markha apros boni against bu action na janai chini bubagra je babe durniti mukto chini ti prasano thancha khlaiwi biskang agoro ne nai tomani jora je babe tabok jeng thancha ne ya presewi ta agok tomani jora koyekjon borok sudu politics no chimisis borok wanchogu je biskango jeng bahike agone bono wanchoya boni against kok sanai ha ani against kok sanai ha chini joto korks pasi badolia chuno walai ro nani bunai chini em tongnai ro bai chini deputy CM and deputy CM bai ani oma haike je babe social media o troll khai domani bo totally baseless mo dalar je agotola base newspaper nokhanai ro no bu oito sawani kok ya bosini ti prasa thancha angmani no skani nai mani chi agotola ni base je newspaper ne khai domani lagator chini again chui domani totally chini thancha no sbaiwi biskango urumuru khai ro nani ba gasi sui engke ang nirono omon sanani musu je oma hairo no sarat tripura chini ti prasa no omon koina ni musu oma hai baseless news ro nini je chini again chui domani ro totally dalar oito sajani kok ya tei beseng phainai chalo chini do phani bangai chamka ha tangnani porikolpona nawi agok tongo chini sobano beseng rago ne bangai nirok joto nuk tongo kreta tipralen movement tabok tuluk ma rag ngoi tongmani no nirok joto nu saimano me afro chini TWF ni je bike rally sara 12 বছর ni kuno political party BJP Congress CPM ma hai party kotor oksechi bike rally khaime khobri ro kintu chini tipramo thani TWF bike rally khai punuka nge sing omo thanchani mare chini greta tipralen ni choba tei buragoi tongmani bangai singno tei bu chini again cho bai tabok basai tong ke pono sing busilai ni nang nge ani ulo kok sanai chini yang borom grang MDC ku tongo nini borom grang em Rajesh Tripura tongo chini deputy CM tongo bo deputy CM pai thago kok sanai chini deputy Tripura bo kok thaisan thaini press media bo sai khana nai je 15 tarik ni gotna je ajora wo chini borom grang email em komal koloi ni again je kok samani ro tewi sai khana ro Honorable EM te MDC por kok saka naido bo social media wo thangnai 15 tarik nije hosmo bujonno pyi kok kalai dongni ani prothom prostongka social media de jaga chini jatini dofani সমস্যা সমাধান khai chini tiprasa dofaki buta buti এবং মানবিমান সামনি পক্ষে লাইক গবাংগা সামনি পক্ষে ডিসলাইক গবাং লাইকা আইক্লাইদে চিনি দফানি নীতিনো রীতিনো সংস্নামনে মো বেলাই খাদুকনিক যে প্রত্যেক সময় জন্নুখা শুধু মো হস্ম বুজন্ন দিয়ে চিকনসা কোনো ঘটনা ন দিয়ে সোশ্যাল মিডিয়া নো জাগা স্নামবো नेता रोक्नो social activists रोक्नो singers गोबां dignitaries रोक्नो बेहिज्जत खालामनानै कैसे जागा सिं स्नाम गाय तिनी अरो अनि कैसे सुंमुं दङ social media जरा trolling खाइनै दाखुगो you are also tiprasa जों जेमन tiprasa चाखै गदक चाव नरबसाव नरब tiprasa जे नारान चिनी Tripura community ni je naran machang Birendra Tripura no personally I know him amu belai close ke babai kok sawai naran nije kuno press meet khlai komol koloi chini borom ganang yemno chaja ke kuno press meet denka batini jo babo publicly bini dissatisfaction no sada saga batini jo nothing ani thanile social media ba press briefing go chini Tripura hodani naran machan Birendra Tripura heke kuno binu bikho khlaimane an thani toitho kore jodi tongongkai
आं नुगिया खोथाखौहाय फार्स्ट अफ अल ससियेल मिडियाआव जारा ट्रलिं खालायनाय बरक सावो मुस्लिम रक जेबाबे यूनाइटेड नोंखा जोंबो यूनाइटेड बांनाय मुस्लिमनि नाहार मुंबाई तिब्रासा तफान नाहार मुंबाई एकदबा समय करै जरा करै आरो आं खोनाखा जे चिनी कतगुलो समस्या दङ जोंहाबो मा सालाय जरा करै कमना 18 तारिख को मेंशन खायगा 18 तारिख को सालायनो आं निजे अनिमेश देवबर्मा मंच आचुगै चिनी त्रिपुरा हदानि नारान मोजां बीरेन्द्र त्रिपुरानो आं रुतुखा दिनो फाफाय किन्तु बना मिया नुक्लिया है सो आं संखा असुस्थ रकम खोना এইভাবে মিডিয়াও ট্রলিং খালাইমাनि মূল উদ্দেশ্যखा जोंनो सोगागनानै नायोबो बुइनि उस्कानि बाय जारा जोंनो सोगागना नायनाय र आंनर न कयनाय ताखुर ग्रेटर टिप्रालेण्ड जेदिनं नाय नोंबो ग्रेटर टिप्रालेण्ड न तंनाय आराबो जदिंखाय जों 19 हदानि आंदोलन बायना आबो चिनि सक्सेस बाय नंगै तिनि जों टिप्रामथा एडिसि हाबांगा आचुकमानि बुलो जोंनो अनेक बरक थाजिं तिनि अनारेबल सीएम बसाका पत्रिकाओ दिनेर पर दिन केबा काहारा रां थुम्बो जोआक नंगो मदेरास आरे एकटा प्रमाण जदि तुई फुनुक्रि मानखाय आरो आनी नगो अनिमेश देवबर्मानि क्वार्टार मदेर बुतल आसरुम उनि फुनुकायছে इउटिউब आं চ্যালেঞ্জ সাওয়া বরক নাইছে একটা দিন যদি মদের আসর দি বড় কোনো ঘটনাকারীর মাকে আং নিজে রাজনীতি থেকে বিদায় না হারি থাকলে এত ফালতু কক রুই তামো নাই বাস মৌখা ওয়ানসার উনি নাহার जों तिप्रामथावरा आसुकमानि परे যত রিক্রুটমেন্ট खा PTW फान नंतो DRW फान नंतो 100% तिप्रासानो जों रिक्रुटमेंट रुइतो तमा CM नि नक डेपुटी CM नि नक EM नि नक एवरीवेयर जों नायो तिप्रासानि मानते तिप्रासानो मानना नंतो नर नायदरो एडिसिओ चाकरिनि जदि हिसाब खायनिखाय चिनि मानथाय बुइसेगि और चाकरि क्लाइमा जों मुख फैगाय जार कारणे जों सिद्धांत नारका जे कोनो रिक्रुटमेंट तिप्रासानि स्वार्थे मांगनाय जों जदि कोनो स्वार्थ आदाय खायखांखे एकटानो स्वार्थ तिप्रासानो जों 100% रुस्टार राज्यनि आबुनो मानेयै जों तिप्रासानि बागे 100% रुस्टार सामि जों चाकरि आबुनो चिनि चाया तंखाय तंमान किन्तु रां नाहारै साबो तामो त्रिपुरा तिनि फुंगां मुखा खरां त्रिपुरा नि एकटा बेनामी फेक अकाउंट लायै आबरक साउदे अनिमेश देवबर्मा 20 लक्ष टाका रां नाहारै एग्रिकालचार दप्तर दुइटा चाकरि रेखा 20 लक्ष ने दूरे ता 20 पैसा नाहारै जुदि चाकरि मानि कोनो घटना तंखाय लेट मिस्टर खरां त्रिपुरा कान कम एंड प्रूव अब प्रूव खायनेन बिन दायित्व तंगायजे दि डे ही कैन प्रूव I take leave from politics. Omo जों सिउ जोंनो बखरक तुंरुइ साक बाय साक सन्देह खालायनानै जों हाय बरक जदि आसुगि थाखाय फादार सारंबागि कक सानाय के तंला आबर काहामसि तिप्रामथा नायो तिप्रासा थानसांतो थानसानो जारा केबेन नायरो तिनि पत्रिकान बिसिंति जों फियकला गाय will not leave them যত মাফা রং जों सावो जानि जानि बसाबुति रंग बुजक दि नरक सिगो जे सोशल मीडिया वो फेक इनफरमेशन रुई ट्रोल खलायै वानसा जर्नलिस्ट खरकसा विप्लव कुमार देव त्रिपुरानि मुख्यमंत्रीनि बिरुद्धे खबर रुई कय मास जेल खातकानर खबर नारि नै किन्तु आर लिगेल लाइनो जों थांनाय चिनि बरम गोनां सीएम दिनिनि एकटा ट्रोलिंग नि विषयते बनिजे जेल खातकि पाइका सोशल मीडिया और ट्रोलिंग खाइमानि अर्थ तामो आई एम श्योर बनतो पॉलिटिकल रीजन रमजाखा रंग रीजन जार कारणे बेकसुर खाला जों खाबाय किन्तु जदि केबो फेक न्यूज नते हाइक्लाइ जों डिफेम खायना चेष्टा खायखाय जों लिगेली किन्तु फियकलाक रमजांनाय जेल सबजांनाय जों याकागला तिप्रामथानि नायमानि
जों तिप्रासा थानसां थुंनायो तिप्रासान मानते तिप्रासा मानथुंनाय तामनि जों रां थुंनाय बा कन्ट्राक्टर थाने बो कन्ट्राक्टर चिन बर कन्ट्राक्टर दें माखाबाय ठीक मतो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर करे जों दिनै तिप्रासानो फर्स्ट क्लास कन्ट्राक्टर रंदे एनकारेजमेंट रो फायदि कोटी कोटी टाकानि एनलिस्टमेंट खायदि नर एनकारेज रिमानो बन्द खालायनान बागै दिनै षড়যন্ত্র खालाय पत्रिकाव हाय खबर का जों साना मुजुमो नारान बेलाय बरम गोनां बरकबो त्रिपुरा कमिउनिटी बागिया चिनि 19 हदानि যত বরং বাগিনো প্রত্যেক হদা অকরা চিন বাগিন বেলাই বরং গোনাं বরক বরক जों বরং খুলুমবো বরং বিরুদ্ধে কক সানা চিনি কোনো পাওয়ার বকরে অধিকার বকরে সমাজনো খিবিবি রাজনীতি মায়া সমাজনি বিসিংসে রাজনীতি মাখে সমাজ প্রতিরোধ চিনি অনেক উজুক থাকাও বরক আং চিনি নারায়ণবু চিনি তিনি প্রেস মিডিয়া মিট থেকে কই নাই যে মজে ট্রলিং দমন অমনো মাথাগনান বাগি নারায়ণবু কাইসা একটা ভূমিকা নাহারত আঙুল খাইনে এবং যে ট্রল খাইতমনি চিনি আতাকু ইজ ডেফিনেটলি ওয়ান অফ আর টিপ্রাসাস ববো অমনো উইথড্র লাই অ ট্রলিং অরনো মাথাগনান নিন্তু আমসুনাই আমবাই স্যার কাইসা সুংনা মানো রেসপেক্টেড সানো নমো কাইসা সুংমং মিয়ানি যে প্রোগ্রাম নো রিগার্ড তৈ जमाटिया हदानि गनै प्रेसिडेंट नो बाटा बा अनारेरियाम नि बागै सिलेक्ट खायजाका बाट खत्रिय समाजनि दुइजन प्रेसिडेंट नो सिलेक्ट खायजागलिया आमनो तै किया क्लियर खारि सर नंबर 1 खां जा सिमानि जमाटिया हदा तो हदा अकरा समासे दुई पार्ट खाइ चिनि हास्ताव हाइके चमजागो कोनो समय बरो फरकसा हदा अकरा every time it is two people so যে রীতি তংমা হেকেনো মারু আর ক্ষত্রিয় সমাজনি ব্যাপার তো ক্ষত্রিয় সমাজনি ইন্টারনাল যে বংনি ডিসকাশন তাবু বাহাই তং মোরা সিংনি বিসিংবো ইন্টারনাল ডিসকাশন চলি তং ওয়ান্স ক্ষত্রিয় সমাজ ইউনাইটেডলি जोंनो যখন সিগন্যাল রেনাই जों आपनो সরকারিভাবে ঘোষণা খাই নিয়েছে বনো লাইকে হামবাই জমাতিয়া যে হদা খাফ্রনি সিমেনো বরনি দুইজনা হেড দं অকরা কनै दं गरिया बहायनो दुइटा गरिया दं सेम बहायखेनो हदा अकरा बो कनै चंगजाव गे दुइजनानो अर जों बरनि अकरा हिसाबै अनारे लेम रमानि आव जमातिया हदानि बिसिङाव कुनो ककबांलायमानो बरनो रेजुलेशन सबमिट खायरबो अमहायखे बरनो रदि होनो गे खत्रिय समाजनि ओ क्षेत्र हिके बहायखे कनै के कनै जोंरनाय हायसि खत्रिय समाज नसिब कनै चिन्नो कनै रदि हके जोंरनाय सेम मल छाव बनो चिनि चिप कनै छि हके जों कनै खेनो रनाय मोरा सिङाव बसेम किन्तु बर साइ दङो माने बर उङैबो या उङैबो बरनि क्षेत्रबो खरकसा सि राय हनि साव हके राय खरकसा हके खरकसानो माने अनमेसलि नो उमन दिस नावै रखै हामबाय सर मोर वन क्वेश्चन 15 तारिख जे फसम बुझो नंग माने दिनो जनगण र खरान खाइमाने अबतैसे ओ जे सोशल मीडिया वार बां नाइख्या बरक सामो पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरक न सिमिसे आरनगो अब तो समाज द फनि कामसी गा जक पार्टिकुलर कोनो पॉलिटिकल पार्टी नि बरक बाहाके उपस्थित खा आइता पार्टिकुलर पॉलिटिकल नि बरक थांग आरो आइडेंटिफाई खाइदि सर पार्टिकुलर पार्टी नि तो केबो थांया कायसे कम्युनिटी नि बरक बो थाङो जोंखा आरो निवो होस्ट खायनाय कन्डाक्ट खायनाय के जों मा जाखा हायसि केबो पार्टी नि केबो करि आरो হয়তো पार्टी बो बीजेपी खाइमा बो तिप्रा मत खाइमा बो आलादा किन्तु बो तो सोसाइटी नि मेम्बर प्ले ना जों सोंना बुझो जारा आपति प्रश्न खाइनाय बरकिया दिन मुखा जे कुनो जारा थांनाय रो पार्टी नि फ्लैग कैरी खाइ थांखा हाउ दे नो दैट वन पार्टिकुलर पार्टी बरक थांखा पार्टी नि फ्लैग रुई स्लोगान रुई जदि थांखा हिनमानो यस वन पार्टी नि बरक বা কোনো এক পার্টি আর বসা ওই বং পার্টির পক্ষে স্লোগান দেয় রেখা বক্তব্য দেয় রেখা নাথিং লাইক দ্যাট সো অমো जोंनो অরাই পরাই ফুনাंनाय রুমনি বক্সে স্যার আনি সুমুং তো বনে অ্যাকর্ডিং টু কারেক্ট হামেশা